हेलो फैमिली, वेलकम है आपको बिना हाउसवाइफ के चैनल में, बिना हाउसवाइफ यूट्यूब चैनल में। तो एक ब्लॉग डालेंगे जो हम जाते हैं व्यायाम करने, वहाँ का कुछ क्लिप है, तो आप लोग देखिएगा। बहुत अच्छा है। आप लोग भी जो अगल बगल के मेरा पड़ोस इधर का होंगे जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। लोग हम बताएंगे कहाँ पे होता है, क्या चार्ज है, क्या कैसे है। तो वहीं पे आज गए थे तो सर और एक मैम थी जिनका ज़्यादा वेट कम हुआ है। अपना कुछ सर बता रहे थे कैसे कैसे क्या क्या करना रहता है, तो कितना आराम है उससे। हाँ बेटा, क्या हुआ? हाँ, तो आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्या क्या फ़ायदा है व्यायाम करने से और हर्बल जूस पीने से। तो आप लोग देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है, चाहे कौन कौन ज्वाइन किया है। वहाँ पे तो बहुत लोग किया है, जिसका हम सबका क्लिप नहीं लिए है, लेकिन सर का और उसमें मैडम का लिए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए लिए हैं। तो आज ये है मेरा लुक। आज हम ये कपड़ा पहने गए थे तो बहुत लेट हो गया था। सॉरी, बहुत लेट नहीं, बहुत जल्दी चले गए थे। तो यहाँ पे है मेरी लाडो। क्या करी सुनो? का ये क्या, ये क्या कर रही है तू? सब फाड़ दिए इसको। क्यों फाड़ी इसको? हाँ, दिन भर इसका यही काम है। हम साटते हैं, ये फाड़ती है। डैडी मारेंगे बाबू, प्लीज डैडी मारेंगे। डैडी बोलेंगे अंशी पिटाई खाएगी। बाबू डैडी को पीटते हैं? नहीं पीटते हैं। मम्मी पीटती है? भाईजी पीटता है? भाई तो पिटता है, झूठ नहीं बोलो। भाई नहीं मारता है तुमको? तुम भाई को मारती हो? क्यों मारती हो भाईजी को? भाईजी है ना, बड़े हैं ना आपसे। ये मारती है, सोचिए कितनी बदमाश लड़की है। ये मारती है लेकिन भाईजी इसको नहीं मारता। ये इसका दिन भर बदमाशी है, दिन भर में छोना बदमाशी है। छोना है ना मेरी? हाँ। सोना नानी घर क्या खाई थी? नहीं, खीर। तुमको दही खीर समझ नहीं आता है? क्या खाती है? लो, दही खीर समझना चाहिए ना। तो चलिए आप लोग को बाद में बताएंगे कि मेरा कितना। हाँ, फोटो खींच दिए। आप लोग बाद में बताएंगे कि मेरा कितना वेट कम हुआ है। तो इस वीडियो को देखिएगा और प्यार दीजिएगा। बहुत अच्छा वीडियो जाएगा आज का। बहुत दिन के बाद ब्लॉग डाले हैं और बहुत लेट डाल रहे हैं, तो प्लीज़ आप क्या हो गया? कहाँ जाना है? अरे बाप रे बाप, आज हम माँ बेटी हम लोग मैचिंग पहने है ना। सोना है मेरी लाली बेटी। जैसे कि इसका बाल कटा गया, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है ना? मेरी लाडू का बाल कटा गया, इसका पूजा का बाल कटा गया। अब अच्छा हो जाएगा, पूजा में सेफ हो जाएगा। ये बाय बाय, गुड नाइट बोलो। सो सब बोले, सबको सोने चले जाओ। हम लोग भी जा रहे हैं सोने। बाय बाय। আমি যখন এসেছিলাম তার আগে ডাক্তারের মধ্যেই ছিলাম, অনেক কিছু ছিল থাইরয়েড থেকে শুরু করে ফ্যাটি লিভার, হার্টের লিভার, ফ্যাট জমে গেছে, লিভারে ফ্যাট জমে গেছে, চলতে ফিরতে কষ্ট হতো, শীতে ওঠানামা করতে কষ্ট হতো, শ্বাস নিতে পারতাম না, যখন শ্বাস কষ্ট হতো ইনহেলার ব্যবহার করতাম। তারপরে এখানেই একজনই মেয়েরা রোগীর আমাকে আজকে 1 বছর ধরে বলেছে, আমি ইগনোর করেছি যে এই জায়গায় স্যারের এরকম ব্যাপার, ওখানে চলুন না। তো আমি তারপরে চিন্তা ভাবনা করলাম যে না, আমি তো দিনে দিনে আরোই মানে শরীরের ইয়ে খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি একটা কাজ করি, স্কুলে একটা কাজ করি, ওগুলো প্রবলেম হচ্ছে, কাজ করতে পারছি না। তারপরে ওনার কথা আমার বন্ধু যায়, তোমাকে একটা ফোন নাম্বার ঠিকানা দিয়েছিল ওখানে। তারপরে 1 বছর পর আমি নিয়ে গিয়ে ভাবলাম যে না, 1 বছর ধরে আমি এত ভুগছি। তারপরে ওনার কথা ভেবে আমি আসলাম।
এসে আমরা জয়েন করলাম, করার পর দেখছি একদিন এক সপ্তাহ গেল, এক সপ্তাহ পর আমি অনেকটাই নিজেকে মানে হালকা মনে হচ্ছে, যখন মানে ওইটা লস করছি যত নিজেকে খুব হালকা মনে হচ্ছে। আর এই নিউট্রিশনের উপরেই রয়েছে। নিজের শরীর এখন অনেক ভালো, অনেক সুস্থ, ডাক্তারের মধ্যে যেতে হয় না। সব মেডিসিন আমার এই 2 মাসের মধ্যে সব মেডিসিন বন্ধ, 1 মাসে আমার বন্ধ হয়ে গেছে। আমাকে 2 মাস করতে হয়নি, ডাক্তার থেকে শুরু করে সব কিছুই আমার বন্ধ। এইখানে এসে ব্যায়াম করে নিউট্রিশন খেয়ে আমি এতটাই সুস্থ যে এখন আমাকে যদি 5 তলায় বলে আমি দৌড়ে উঠে যেতে পারি। যেটা আমি 1 ঘন্টায় কাজটা করতাম, সেখানে আমি 5 মিনিটে কাজটা করছি। আমরা ভেতরে না বেশি হয়েছে। 2 মাস জয়েন করেছি আমি। যখন আমি 1 মাস ছিলাম তখন অলরেডি আমার 10 কেজি ওয়েট হয়ে গেছে। এখন আরো 15 কেজি থেকে 16 কেজিতে পা দিয়েছি। 2 মাসে আমার 15 থেকে 16 কেজি কমপ্লিট। ঠিক আছে, আমার 82 ওয়েট ছিল, সেখানে আমি এখন 68 এসেছি। এই হচ্ছে খুব হ্যাপি, খুবই ভালো। শুধুমাত্র শরীর চর্চার ফলে আপনার শরীরকে যত্ন দিলে তবে শরীর ঠিক ভালো থাকে। ওকে, ট্রিট ইউর বডি লাইক এ টেম্পল। আপনার যে শরীর আছে এই শরীরকে মন্দিরের মতো যত্নে রাখতে হবে। ওকে, কারণ দিস ইজ দ্য অনলি প্লেস ওয়্যার ইউ হ্যাভ টু লিভ। এটাই একমাত্র জায়গা যেখানে আপনি বাস করেন। তো ওনার গল্পে আমি কি আপনারা কি শুনলেন যে 2 মাস আগে ওনার কি কন্ডিশন ছিল, সেটিতে উঠতে গেলে হাঁপিয়ে যেত, অতিরিক্ত ওজন ছিল, 82 ওয়েট, ফ্যাটি লিভার, হার্টের প্রবলেম, নানা কিছু সমস্যা, ইনহেলার নিতে হতো। এখানে মাত্র 2 মাস শরীর চর্চা করেছে। ওকে, 2 মাস শরীর চর্চা করেছে, না ওনাকে কোনো ডক্টরের কাছে যেতে হয়েছে, না কোনো টেস্ট করতে হয়েছে, কিছু করতে হয়, কিন্তু উনি এখন বেটার হেলথে আছে। বেটার হেলথে আছে, আর টোটাল 12 14 থেকে 15 কেজি ফ্যাট না লুজ হয়েছে। তো এটা আপনাদের সাথে হবে যদি আপনারা চর্চা করতে হবে, শরীরের চর্চা করতে হবে, সুস্বাস্থ্যের চর্চা করতে হবে, যত্ন নিতে হবে, প্রত্যেকদিন ব্যায়াম করতে হবে, একটু নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে, তাহলে ভালো থাকবে শরীর। ওকে, ঠিক আছে।